بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن نكملوا الدروس ديالنا بالتطرق إلى آخر نقطة في لا جينيتيك منديليان، الجزء الأول الخاص بالمونو إبغيديزم. شفنا المونو إبغيديزم إريديتي شفنا المونو إبغيديزم دومينونس كومبليت. شفنا كذلك في المونو إبغيديزم لو دوزيام بوان اللي هو لا كودومينونس. شفنا لو كا دي جين ليتال. الآن غادي نشوفو ليريديتي ليي أو سكس. وقتاش تنقولو بأن un tel caractère il est codé par un gène qui est porté sur le chromosome sexuel X ou bien Y. D'accord. إذن فعندنا جوج ديال النقط اللي خصنا نثبتو منهم باش نعرفو بأن un gène responsable pour un caractère il est porté par des chromosomes sexuels. النقطة الأولى إلا كانوا les parents sont de lignée pure normalement F1 تكون homogène. هي la première loi de Mendel. هنا لا تعطونا les parents sont de lignée pure ولكن la descendance ديالهم كتكون hétérogène. في هذه الحالة تنقول بأن le gène responsable du caractère étudié est porté sur le chromosome sexuel. D'accord. الحالة الثانية ملي تعطينا deux types de croisement. D'accord. تعطينا le croisement et son croisement réciproque. غادي نشوفوا من بعد شنو هو un croisement réciproque. إلا عطينا هذا le croisement et le croisement réciproque ديالو تعطينا ما كيعطوناش les mêmes résultats، كيعطونا des résultats différents. في هذه الحالة كنقول كذلك بأن راه le gène responsable du caractère étudié il est porté par les chromosomes sexuels. Ou bien sûr le troisième point هو هذا خاص هذا جينيرال خلاص تقول بأن les phénotypes diffèrent selon le sexe. كتلقى دائما في لا ديسوندونس كتلقى بأن مثلا الأبناء عندهم الفينوتيب ديال الأمهات وكتلقى البنات عندهم الفينوتيب ديال الآباء. فعلى أي خاصة اللي نأكد عليه هما هاد لي دو بروميير بوين. Les parents sont de lignée pure تعطونا une descendance hétérogène ولا les croisements réciproques تعطوني des résultats différents. إلا لقيت واحد من هادو تنقول بأن راه le gène il est porté par les chromosomes sexuels. تيبقى لي من بعد نشوف كيفاش ندير l'interprétation du résultat كيفاش ندير l'interprétation chromosomique. إذا على بركة الله نبداو. دائما غنبداو بان كروازمون كذا كيف ما في التمارين. لاحظوا معايا هنايا غادي نشوفوا الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي قلنا فيها بأن لي بارون سون دو لوني بيغ وتعطوني اف 1 هيتيروجين. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا دابا الآن. لاحظوا معايا بأن في التمرين تعطونا sachant que les parents sont de race pure. race pure ولا لوني بيغ بحال تعطوها لنا في المعلومات وتعطونا لو كروازمون بارون 1 et بارون 2. بارون 1 elle est mâle بارون 2 elle est femelle كنرمزوا المال بهذا الرمز وكنرمزوا الفيميل بهذا الرمز. لاحظوا لو بارون 1 les mâles sont de phénotype noir les femelles sont de phénotype blanche. لاحظوا F1 عندي 100 mâles de phénotype blanche 100 femelles de phénotype noir. يقدر يكون 101 102 المهم تكون قراب. داكوغ. اذا لاحظوا بان F1 il est hétérogène. البعض غيقول لي لا شوف راه لي مال كلهم فينوتيب عندهم بلونش ودونك راه هوموجين اي لي فيميل كلهم فينوتيب نوار دونك راه هوموجين. لا ما نشوفش لي فيميل بوحدهم لي مال بوحدهم نشوف توت لا ديسوندونس. دونك لا ديسوندونس عندي هيتيروجين شي عنده فينوتيب بلونش والبعض الاخر عنده فينوتيب نوار دونك اف 1 هيتيروجين. عندي لي بارون دو راس بيور اف 1 هيتيروجين دونك هاد لو جين الي بورتي بار لي كروموزوم سيكسويل. كيفاش ندير لانتربريتاسيون؟ فوالا دونك نبداو بالانتربريتاسيون دي ريزولتا ومن بعد ندوزو لانتربريتاسيون كروموزوميك. بيان بان لكم شويه لو تكست هنا شويه كبير سي نورمال ولكن الا فهمتوا ماشي ضروري تحفظوا هاد لانتربريتاسيون مجرد انك كتفهم كتخدم دائما بنفس الطريقه وتطرق لنفس النقاط. اذا النقطه الاولى دائما معروفه تنقولوا دونك لانتربريتاسيون دي ريزولتا هادو تنقولوا بان il s'agit de monohybridisme. علاش on étudie un seul caractère. دونك عاوتاني الدوزيام بوين اللي غنقول في لانتربريتاسيون ديالي la descendance F1 est hétérogène alors que les parents sont de race pure. Donc, exception de la première loi de Mendel. Les allèles, ou le gène, sont portés sur le chromosome sexuel. D'accord? Alors, le gène il est porté par le chromosome sexuel. Wesh, il est porté sur le chromosome X, ou là, le gène il est porté sur le chromosome Y. On chouf. بما أن le caractère apparaît aussi bien chez les femelles que les mâles, car la couleur, il apparaît aussi bien chez
les mâles que les femelles. Donc le caractère عندهم بجوج. في هذه الحالة ما نقولش le caractère il est codé par un gène porté sur Y. لأن لو كان porté sur Y ما نلقاوش هذا le caractère عند le femelle, نلقاوها عند le mâle. ما نلقاوش هذه la couleur مثلا درسنا la couleur des poils ما نلقاوش عند la femelle, نلقاو عند le mâle. Non, لقينا هذا le caractère عندهم بجوج. La couleur des poils اللي درسنا هنا عند les mâles وعند les femelles. Donc le caractère apparaît aussi bien chez les femelles que chez les mâles que chez les femelles. Les allèles sont portés sur le chromosome sexuel X. Les femelles de la génération F1 sont hybrides. Donc, bien sûr, hado sont de race pure et ont une descendance hybride. Les femelles, elles sont hybrides et elles sont noires. Donc, l'allèle N responsable pour la couleur noire est dominant. N majuscule. Les femelles sont hybrides, elles ont un phénotype noir. Donc, l'allèle qui compte pour le noir est le dominant. D'accord? On dit l'allèle, petit n, responsable pour la couleur blanche est récessif. C'est l'interprétation. Donc, on a 4 points. 1, 2, 3, 4. On a l'interprétation chromosomique. L'interprétation chromosomique, alors, on a le parent 1 mâle, le parent 2 femelle, on écrit phénotype, génotype, gamète, دائما. نجي قلنا le parent 1 il est noir, la femelle blanche, بحال اللي كان عندي هنايا, d'accord. عندي le génotype, شنو غندير لهذا؟ قلنا بأن le caractère il est codé par un gène porté par les chromosomes sexuels. Dans ce cas بقى نخدم ب X و Y. مجرد قلت بأنني راه عندي des chromosomes sexuels نبدا نخدم ب X و Y. Donc le mâle XY, X, وقلنا بأن le gène il est porté par X. Donc X N, Y, ما ندير فيها والو. Le génotype de la femelle عندي X, pardon, on a X petit n. Pardon. Donc, la femelle قلنا elle est هنا blanche, donc عندها بأن هذا il est récessif, donc عندي X petit n, X petit n. Bien. Les gamètes شنو عندي هنايا؟ كنفرق X مع Y. 50% X, 50% Y. D'accord? 50% عندي X qui porte l'allèle grand N, 50% Y. ما ندير فيها والو. La grand N, la petite n. نمشي لهنا عندي gamète غيكون فيه XN و gamète غيكون فيه XN بحال إذا 100% XN. نجي ندير داك لو بتيت échiquier ديالي. Le mâle غيعطيني XY, donc X grand N Y. La femelle كتعطي فقط XN. نحط XN مع X grand N, donc phénotype عندي grand N. XN مع Y, phénotype عندي X petit n. Donc, on dit 50% sont des mâles. Il y en a XY, 50% sont des mâles, l'indum petit n. Ou 50% sont des femelles, l'indum grand N. Donc, un demi mâle petit n, un demi femelle grand N. Noir. نشوف هاد les résultats concordent مع les résultats اللي عندنا. Voilà. Donc, on dit 50% des mâles, عندهم blanche, il y a petit n, et 50% de la descendance sont des femelles, les hommes noirs. Donc les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux. D'accord? Le premier point. Les parents sont de race pure. Attendez F1 hétérogène. Nous voyons la حالة الثانية باش كنعرفوا بأن lié au sexe. Bien. هذا هما الحالة الثانية قلنا le croisement réciproque. شنو هو croisement réciproque؟ لاحظوا معايا هنا. خدينا un mâle noir مع une femelle blanche عطاني F1 على هذا الشكل هذا لي مال بلانش لي فيميل نوار. تعطونا في التمرين لو كروازمون ريسيبروك. واخا ما يقولوش لنا كروازمون ريسيبروك حنا خصنا نفهموه باش نعرفوه. لاحظوا هنا لي مال نوار اي لي فيميل بلانش. هنا تنقلبوا لي فيميل نوار اي لي مال بلانش. شتي قلبنا لي فينوتيب عند لي دو سيكس. شنو كنلاحظ؟ نشوف واش لي ريزولطا بحال. عندي هنا لي مال بلانش فيميل نوار. هنا شنو عطاني؟ مال نوار فيميل نوار. Donc les résultats de le croisement et le réciproque ديالو ماشي بحال. Donc تنقول le croisement réciproque attend des résultats différents. Donc le gène qui code pour le caractère étudié il est porté par les chromosomes sexuels. صافي بلا ما نزيد نجتهد اكثر. كي غندير l'interprétation. Bien. Voilà. Donc l'interprétation غنطرق تقريبا نفس les points اللي شفنا قبيله. قلنا المونوهيبريديزم وقلنا parce qu'on a étudié un seul caractère. Le croisement 2 هذا est un croisement réciproque au croisement 1.
صافقين باين لأن مقلوبين donc c'est un croisement réciproque. Les résultats des deux croisements sont différents. Donc, le gène responsable des caractères étudiés est porté par les chromosomes sexuels. واش X ou Y ما عرفتش المهم sexuel نشوفوا. Le caractère étudié apparaît aussi bien chez les mâles que chez les femelles. حنا كنعرفوا بأن X كاين عند le mâle X كاين عند le femelle. Donc le gène est porté sur le chromosome sexuel X. Les femelles les femelles sont hybrides et sont noires. Donc le noir est le dominant. Les femelles de la F1, soit les femelles, soit les femelles. Pour les deux croisements. Les femelles de la F1 sont des hybrides et sont de phénotype noir. Donc l'allèle grand N, qui est responsable de la couleur noire, est dominant. Et l'allèle petit n, responsable de la couleur blanche, est récessif. هاد النقط اللي نقول في l'interprétation في هاد الحالة. ونمشي ندير l'interprétation chromosomique اللي غتكون شبيهة لهاد l'interprétation هادي. D'accord. ونخليكم نتوما تدربوا على l'interprétation chromosomique ديال هاد دو croisements ديال هاد دو croisements لو croisement réciproque ديالو وشوفوا النتائج من بعد ملي ديروا لي شيكي واش غتكون مطابقة لهاد الشيء اللي كاين هنايا. دونك هاد الشيء اللي كان بور l'hérédité liée au sexe ما تنساوش فكنأكد على أن ضروري تأكدوا من هاد لي دو بوين هادو. Les parents sont de l'union paire عطاتني F1 hétérogène donc lié au sexe. Les croisements réciproques عطاني des résultats différents donc c'est lié au sexe. donc أستودعكم الله وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.